Hi, how are you? I'm Rafaela, and in this video I'm gonna be giving you some other ways to say I'm tired. Iya, capek dalam bahasa Inggris. Seperti kita ketahui, kalau dalam bahasa Indonesia capek ya capek. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak cuma tired, tapi banyak kata bahkan expression yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kata dengan makna yang sama. Di kasus ini kita akan membahas kata lain dari tired dalam bahasa Inggris. Tanpa berbasa-basi, langsung aja kita ke kata yang pertama. Yang pertama ada exhausted. Exhausted. Bukan exhausted ya, tapi bacanya exhausted. Exhausted berarti very tired atau extremely tired. Capek banget kalau dalam bahasa Indonesia. For example, I ran for 2 hours today and I'm exhausted. Contoh yang lain, by the time they reached the summit, they were exhausted. Kata berikutnya yaitu knackered. Knackered. Artinya juga very tired. For examples, I was knackered after the game. I'm too knackered to go out this evening. Next, kita ke kata berikutnya, yaitu fatigued. Fatigued. Fatigued berarti very tired, both physically and mentally. Jadi capek luar dalam, capek fisik, capek juga mentalnya. For examples, they were fatigued by their journey. The protesters were already fatigued after the long march. Next, kita ke pengganti tired berikutnya. Kalau tadi satu kata, sekarang kita ke expression. Kita punya worn out. Worn out. Worn out berarti capek karena kita sudah work hard. Atau kita udah menggunakan energi kita dalam jangka waktu yang panjang, yang lama, for a long period of time. For example, I've worked every day for the last 3 months and I'm worn out now. Berikutnya ada burnt out. Burnt out. I'm burnt out. Wow, burnt out digunakan untuk menggantikan tired ketika kita capek setelah kerja yang too hard. Khusus buat capek kerja ya, bukan capek yang lain. I'm burnt out ini sama kayak I'm worn out. For example, I've worked overtime every day for the past month and I'm burnt out. Yang terakhir kita punya on one's last legs. On one last legs. Once-nya di sini bisa diganti my, your, dan yang lainnya. If you are on your last legs, berarti kawan-kawan itu very tired. Very tirednya nggak main-main, karena very tirednya itu close to collapsing. Bahkan ada yang menjelaskan very tirednya itu near to death. Ngeri ya. Oke, kita masuk ke contoh. We've been cleaning house all day, and I'm on my last legs now. We'd been out walking all day, and I was on my last legs when we reached the hotel. Wow, itu tadi beberapa expressions dan vocabularies yang bisa digunakan untuk menggantikan kata tired. Sebenarnya masih banyak yang lainnya, jadi kawan-kawan silahkan cari dari sumber yang lain. Namun saya berharap beberapa expression dan vocabulary tadi bisa kawan-kawan gunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kawan-kawan. Jadi jangan lupa ya, praktek. Jangan hanya dihafalin aja, tapi harus dipraktekin. Last but not least, thank you very much for watching. See you on next video. Semoga bermanfaat.